Hello guys, good evening. Ani kang sama kardom kadto ko bifanda me pipa jer iklo. And non bang ke hedi guys joni Instamart pen hedi order lo de la ok apene hedi ang thin hai he liver hai la si non ne la paklang pon po jula hen lo guys. So non bang ke hedi la so ang thin po hedi la plastic pen ne kati po. Asyang lang on thade guys atum. And guys, non bang ke hedi ni non kati pola la sinang lang dun non de guys. La so nong we bang ke hedi la so ang thin si ni tun pon po. Nong we sisteme di special ujol guys lang tha la hen lo. Non bang ke hedi la dak si thok pon lo la selim si suar do hedi. And per ke non cham nang lang he cham etsi la mix kuri po hedi masala pen hela sinang lang thade guys non ni cham po pulo cham bom lo guys jo nang tum tala son cho cho ma comments long nang pitha de chicken na pe ne ma di lage chicken liver ma ti an per ke non ke ni cham tang et pen plate long si bi lo he non bang hedi guys ni la ok hedi masala pen mix po pulo non bang ke hedi guys la ok bang ke hedi ne mix tang etlo masala pen non bang ke la hansun huru sikitok lo and per ke pias bang hedi pamo pen ni lep dun tini delo non si ni pias lep dun lo an per ke mix dun pola dak non bang ke he pias bang ke lep tang etlo an per ke mix lo 2 minutes bag la pubi nang chilang he bikok po guys te la non mix etlo pulo tang te he non tomato apai lep po guys la sinang lang dun thade la tomato lep etlo pulang tang te hedi a ok bang hedi non kitun hedi start phit po gas ki on lo guys non kitun pang ching phit po non la kerahi hedi asap upaso po an per ke jang thu dung lo guys non jang thu dung etlo pulo tang te hedi ni la asap o jang thu paso po an per ke ok jok phit po guys ok jok lo guys non ke non ok jok etlo pulo tang te hedi ni nuhuru hansu ta jok po las nang lang dun bo monde guys atu kilang ating te hedi guys chumi vigji lasi nang itum sitame hedi nilong lason kitu na style ng Charlie dun ji pulo tang te hedi ladak nang lang dun pen nang tun Charlie pontame kasi guys non ni nuhuru hansu jok po la jok etlo pulo tang te hedi guys ni ingui po an si ni la deep head po guys la kapachi upan hedi nasi yang bom thade guys nona bang ke bela hijok po guys la bela hijok dalo pulo tang te hedi ingvui po an par ke lak pachi upo guys la si hadak men et at moment et ahut a videos ini nang paklang pon po guys so guys finally non bang ke hedi men thu eloyo asap o hedi alang pasan chot anlote ni rung po guys la si non ki men etlo guys yo lang ta chome vegi it looks very tasty guys nang tum sta me monai ta me de so la hello guys jo and thanks for watching my video if you like my video please do share comment and likes bye bye take care everyone and good night